kangtero chini boss my tv youtube channel bai kong play tongnai jo to mam phata kong ko hano pyang no hakchamuni chubai ya phayo hakchang jo to tinio social media mai si phenai ta khum khoro akhe tinio je bochini bro rakcha rakcham united bro ni ongye chong bro ha autonomous district council saimoni tini lai thanglayo chong 31 December keha honorable governor samthia chong memorandum submit keha aboni tiniyo tanai katiti ngetha abon se tiniyo chong bro BRU bro rakcha rakcham united ni Central Executive Committee from Makeleha Bob from Makethio Tong Sim Phainai Tini media person ro Bromnang Ake Haksa Sampani Je Mai Sim Phainai Tini Dokhin Phongtho Dokhin Tripura Uttar Tripura Dolai Gondasora Ake Koromsora Ake Ambasa Abinke Longtrai Enke Damsora, Pipla, Kedasora, Mansie, Tongpele, Takum Kurono, Puilao, Kapang Kaksang Hambai, Kebo Press Meet the Kia, Masiripio, Maumi Kachung, Sini Biskani, Moloha, Sini Mission Vision, Keha, Jatin Maetanke, Chong, Indian Constitution, to Article 244, 2. Indian Constitution 6 schedule ni under abaron hoite se chung abaron nai hoye se chung tango Indian keha democracy country aboduye chung pho sasan nangmo sasani khopchei mo sasani raimo sasani sningmari metma sasani thangmari metma sasani hampanda metman ba e chung keha democracy e chung pho keha bro rakcha ye chung central committee forma keleha Form Kemonsia, Tinio, Maisi Penai, Central Committee ni President Bromnang, Darshan Kumar, Bru, Ang Sasano, Ake Abuni Logewa, Trechini, Vice President Maisi Penai, Bromnang Sujit Kumar Bru, Abuni Tre Maisi Penai, Vice President Bromnang, VL Chuanga Bru, Abuni Maisi Penai, Trechini AGS Bromnang Hetendra Bro Abani Maisi Phenai AGS Lipson Bro Abani Maisi Phenai Chini AGS Assistant General Secretary Hamsorai Bro Ake Abani Maisi Phenai Chini Spokesperson Bromnang Chakbela Bro Ake Abadi Kie Chong Sini System Chong Finance Treasury Organizing Secretary Chief Organizing Secretary Abadi Kie Chong Member of Kongiye Tinio Haksa Sampani Phainai Jotono Lasiye Jotono Khosiye Chong Khor Jahan Imsiyo Tinio Central Committee Form Kheleha Arumbaye Joto Naye Tongai Takumko Mam Pharo Gianang Burdinang Chung Haklai Tibot Tiklai Ongi Tomo Bo Jatino Sosane Ke Chung Joto Jagani Chini Intellectual Joto Samung Kaham Tai Tonai Joto Sinai Tonai Bro Ni Phain Chung Nangai Arong Be Bo Social Media Dikia Chung Joton Chio Chini Snai Thongla Kathuya Karu Chung Rono Bru Jatino Palma Sayo Abadikino Chung Tinio Central Committee Form Khelaha Form Kemonim Sia Chung Kaham Keno Soplung Kie Chung Bobia Disino Broha Autonomous District Council no Soplung Ketushi Tuishoye Tirang Taman Bokandawa Chung Tinio Joto area ni Brono Tuye Chung Tini Committee Khatileha Committee Khapemani Porewa Chung Paraboyo Chini Trechini Organized Breke Kenai Chini Committee Body Breke Tonai Abadi Repono Yabo Press Meet Dikia Chung Saklainai Ke Arung Joto Chini Bruja Tini Nangkum Chung Nangnai Chung
abadi kiano joto jatin thiyo chung chini hampandam le pandawa phain masayo bodi ke tiniyo chung central executive form kepe mani ya buwa chung next step lanai enke bo central executive form kepe ke chung bis kamu chini planning chung rai tongo chung chini Tripura hasti ni bromnang chief minister thiyo kono chung memorandum submit kenai abani paye chung phatar hasti ni central ni minister ake central ni जेकुनो चिनी रिथाइमा रेमारमा चिनी साइन थाइमा चिनी फानो रेमा जागा तमो जागावा जों जतो जागावा सोरे नबो पान्दावा चिनी खोकचिमो चिनी आइडेंटिटी क्राइसिस मो चिनी प्रोटेक्शन अनबो ए चिनी थांमारिनबो ए जों रेमा जों रायले दं आरमि जतो ब्रु जाति हाबसो हाकोना तनाय दाखुम कुम माम फारुनो बो पफेबे के नरो जतो नो मासिनि फियो आरमो ए जे जोंबाय तिनियो माइसि फाय अंतरे बो जतो कुंलाये जों सालेमायो आरमी तिनिबो आनंद बाजार तिनियो चिनी ब्रू रक्षा रक्षम यूनाइटेड ब्रूनी ऑफिसो देखेनो चुं जतो सोशल मीडिया नि खुरो ताकुम खुरो चुना नांखु फाइमदि के चुंब्रनो खाफं खाकसामरिये जतो तिनियो माइसि फेनरो खाफं खाकसामरिये आके ब्रू जाति जतो एलाकाओ तंनाय चिनी त्रिपुरा हास्ते तंनाय आके त्रिपुरा हास्ते नि फाथारो तंनाय इंडिया हाक्तरो तंनाय जतो जेथिन जागाय तंफो नराव bro joto nro no chung snai tongla kathya bro kendra no asai nro ni phai ma sai pio bodi ke chung rai saha ar indra no chung nro no nang khunai he chung asa khe chung biska ni mukla no kaham kung khe chin jati no chini land area no protection khe man bok panda wo chung article 244 Indian constitution ni dara wa je chini saiman ma tongmo chung abani mote wo chung saini thangnai biska mo he na thangnai ar khemo e chung chini खौसिमो चिनी वादा बिग्नो चिनी कासफमो चिनी बेंगमो तंनाय गोबांमानो आबोनो पियचुं लाई थानाय चुं जे ब्रोहा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ब्रो रक्षा रक्षम यूनाइटेड निये ब्रो मियचुं मेमोरेंडम सबमिट खेमन जियो दिनिन जरावा चुंबे दङ सोशल मीडिया रोबो जातेर जात चिनी जाति चिनी दफा चुंनो जात जात सालायहा सोशल मीडिया नि भाइरल किये चुं चिंचुंगो केहा ब्रो साव जाति बाय जाति फेलायनाय जाति बाय जाति बतायनाय त्रिपुरा सानो फेलायरिन नायनि आखे डेमोक्रेसियो चिनि त्रिपुरा काहाम के दङ जोंनो जाति बाय जाति फेलायरिन नायनि हिया हिनाय कोन दङ आरमो ए केहाबो चिनि ब्रु जाति निमसियो फेलायनि तांथौ जों आं एस ए प्रेसिडेंट उमदेयो तिनियो साख्लाय माफनारियो जतो ब्रु जाति रनो केहा तासे जालायथौ आखे त्रे जाति त्रिपुराव 19 डिफेंस ट्राइब दङ आबन निसियो त्रे केहाय ओ रिकॉग्निशन उंथाये 20 डिफेंस ट्राइब आबन निसियो जों केहा जाति बेबो जों फेलायनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244(2) नो बेस केसे जों बो ब्रोहा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मासायो आरम ए चिनि पत्ता चिनि रायती चिनि एनोटी चिनि जो आबो आरेनो तुयसे आबो हानो तुयसे ब्रु जातिनि हानो तुयसे जों केहा जोंनो केहा पीबीटीजी ओंगे थांगा जों भारत हाक्तरनि 75 जना जाति माय थांनाय हे मोनसिया जों केहा त्रिपुरा हाथे ओपो जों पीबीटीजी vulnerable ट्राइब ग्रुप ओंगे थांगा आबो बे जोंनो vulnerable ने फ्यूज ति हे जों चिनि इंडिया हाक्तर चिनि फानो जों आके त्रिपुरा हाथे ओ तै तनाय जोंनो क्रपलाय तनाय चिनि फानथिया जों मासाइमसे जों हम चिनि आइडेंटिटी नो मैन मनबो पंदाव चिनि स्निमारि चिनि थांमारि मैन मनबो पंदाव से हम जतो जों 20 डिफेंस ट्राइब तने मारोफा ता जों थौ जों थाहानस का उनफनाया कमांबो एंके जों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे आर्टिकल बेस किए ते मा आबदियो से जों सायो कमांबो एंके जों केहा जाति बाय फेलायनाया केहा जाति बाय जों सिलेनाया आरो चिनि माइमारमा चिनि साइमारमा जे चिनि आइन तंगदेव जों बिस्काउ हिए थानाय आरो ए जतो जों त्रिपुरा सारनो बसका नाय जों त्रिपुरानि सानो जतनो आरो बिफो जों फकेहा बीबीटीजी ओमदेयो जों चिनि भविष्य चिनि काउ मानि काउ चिनि केहा प्रोटेक्शन जानजानि एरिया नो हा तंफायो बॉर्डर बय चिनि एरिया नो प्रोटेक्शन खेमन बयसे जों दिनियो बो केहा ब्रुहा ऑटोनोमस कम्पेक्ट एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जों मा साइमो कमांबो इंके चिनि आरियो खब सुइमो माने मारो सफाय म दङ आर खम ए जों
joto Tripura sarole janjani sai marma to hiye suide mandena chung sayo arbe kehani patanolani mia kehani hanolani mia chung all over TTA this Tripura tribal areas district council ba Tripura ni all over Tripura state ni hano chung sini mia ame this ni under je to mo abo hano ba chung lo la khone mia arbe joto jati na matanai 20 defense strike chung matanai ne arbo janjani jati ni community ni base chung keha chini protection chini area no dominant area no protection kema bobru ha autonomous district council maselemse ame benjepo sato jepo kuto chini sinai rongai ta kumku mampharo no bo sini naito joto Tripura tonai ro ake joto Tripura tonai Tripura amsaro bo message bekeno no sio sirin chongo maung eke chung bo controversy mo bo de ketre tang lai tho janjani bai mama sai tho janjani speech to right tongo janjani samar tongo janjani kumar tongo arpo constitutional no illegal no salai mani legal kaufai no salai chung thaha se chung Tripura nim sa se joto se thame nango keha jati ni kau mai ke mani kau mai ke tre keha community ni kau mai ni nango keha jati ni land dominant area no protection kherma bai ke tre keha jati mai ni nango joto mai ye joto thaha ye chung joto salai ke se chung thaha ma chini mari ye su khainai joto jati ni joto community ni bahala mai ma no bahala janjani identity no traditional culture no to ye chung baha ke samung tanglai memong ke se chini thangmari mai nai chung keha na po skamuni kauya keha bai keha jati bai chung 20 defense strike bai phel nai moya janjani himungma chini janjani thangmari chung kmai thane ha porti nisa ka nei bo ko thena tu se chung article 244 to ni base no chung base no rom se chung abono tu ye abono ye se chung abodi kmai nei je aru joto tinim sio je sia kodia kong to nero tinio chung bo press meet dikio chung social media dikeno no mas review joto bru jati ake Tripura tonai 20 defense strike ake tre chini tribe ni phatharo tonai bro no phono bo ko thei be ke sirin to ke chung controversy onglaya chung ke ha ni tre ke ha be phen ma chung naya bo jati ro janjani chini ke ha protection dominant area no chung protection khema ba se chung yo ya chung bro ha autonomous district council ma sayo bo ko thei be no tre jati be jati controversy thani tai tho mo hi no bo ko thei be mak sa yo joto hani group no hambai tinio Shonibar 2 tarik Mars bormo chungu BRU Bro Resurrection United ni ungye keha press meet kiye joto Tripura hao tongai chini bru bai thang ake chini bru ni khuye ponang joto no chung sirio mami ke chung bo Tripura hao joto 19 ta jati no tonglai payo tonglai pai mo nim serwa janjani nangmo janjani saima abo chung sio joto no India constitution no tongmode abadi no tinio chung sai layo boro keha sapi lemok bangma phayo are hindi ko chung salai no joto mchilai ta ole chung uchi ha mchilai man dio phai ha ambo ya no saklai nar ni he tinio ma phaimal bose chung bru jati purthing bisa kawa joto jati janjani thangma janjani mai mar mai tha arumbo ye chungpo nu sungye tongmode ake purthing bini msa umode khiye tinio chungpo chini mai mar no chung sai layo ake chini mai mar chung sai male chung Bharat Haktor bai ake Tripura sarkar brang itio se sayo chung pre ke ha jati Tripura sio 19 khan tonima jati ni sio chung saya chung sai male Bharat sarkar ake Tripura sarkar no se chung sayo ambo e joto no ma sirimoket mai ke chung joto thangha se chung joto se pala se chung joto se tiprasa se tiprasa mo nim serwo no tiprasa be tiprasa ni sio ko janjani namo janjani mai marle Bharat sarkar je brani India constitution rule was sei timode mai mar to moni ba sai mayo able sudur bru moha sai te kya jati be ka uthan ma ake Tripura hani ka uthan ma are he chung chung moya ar mi joto senra sinai chi slai se trena sinai rume rombo na no ma sirio ake tinio chung BRU Bru Resurrection United ni ongye ke ha press meet ke saklai klare ha joto no bon dio no
chini bru jati ha pona tonge rong pe si bai ning to hima sao chung bis kawo lai thane na jo to news dia ponu ha chung chini Tripura ni chief secretary no chung memorandum re ha governor no chini khausi mono tuiye amre chung bis kawo tre bang ma hubra kaham rong na ri ma chung ya piskelai nai aro na jo to ni phainao na jo to ni na khuk mo na mo ye bis kawo chung bai juga ju nai na no ko ka bo bosa sai no jo to no khat sa bru do pa ayu lau to a ke bru re chak lai som United ayu lau to Jim bru ha autonomous district council bu de remaining to khat sa jo to no jo to ja ti no chi a tre ma si mo ke chung chini bru jo to su NGO sam ki brown isa ka ko chung ke ha sirimu ake bo chung lai thang le yo memoranda rimo kau thera ona tuiye ake tre bis kaung tang le man brown ko ke ha message chung jo to no ya pa ri ha abo ada ke mai so ya ko hi to mayo arumbo yen rao mai so ya khong tu nang ke chung rao no nang ti ko ma sa yo chung su ri ma u chi a tre sta ke nai arumbo ye tre jo to no je mai ne rao le si sa nang wai su ye bono phai ya han ko re nai le dai nai le ja de ye ka bo khap cha ha jo to no Jeba kupono jeba kautmaro bo chini smai tibin diyo kasari nim chuke phnu nim chunang mi umke bo screen wo contact number riye ting mobile nro kronglai mainai jebani kautma pho smai tv khak changye ya cho sawo jotono khak cha